Viष्nu, Amaraputisharanam, Prabhupada, Prana Pramata Jagadipanam, Vande Jivanjivanam, Sarvishnu, Vande Jivanjivanam, Sarvishnu, Mukam Puradivacharam, Tamulam Vegirim, Radhukantamam Devaranam, Jivanara Shakti Sri Thakur, Vishwavandana Paramaradhya, Jagajanani Sri Sri Bharama, Jivacharya Parama Pujapat Sri Sri Bharada, Ajira Bharata Darshan Paramaradhya Parama Puja Sri Sri Acharya तथा अपने कार्य को हम कर रहे रोहन कॉलेज प्रमाण अन्य सत्संग उपस्थित प्राण गुरुमत मंडली समस्त परस्पर विधान को प्रमाण कर श्री मंगल नमस्कार आज परम पिता परम कीर्तन करने का सौभाग्य प्रदान करछन्ति हमर अन्य बासरती मलिक भाई भक्त लोक परम पिता को मथार बहन कर जीवन तमाम चलिए यही सिद्धांत उपनीत होती जगतर समस्त जाना भल पाइबा कर्म जहाँ भितर सहज उत्साहित जहाँ प्रति अद्भुत आसक्ति मनुष्यर विच्छिन्न जीवन और जगतर समस्त ऐश्वर्य चरम समाधान लाभ हुए से मनुष्यर भगवान आज को 10,000 वर्ष पूर्वे भारतर ऋषि मैंने कही तमसार पार छेद्य बन्ने से महान पुरुष धरे बरे नाम अध्यायी मृत्यु को लंघी जीवा अन्य पंथा नहीं नान्य पंथा विद्यते ना से जगतर समस्या का समाधान तो ये चरम कलिर परम परिप्रकाश दाशरथी मल्लिक भाई कहते जीवन अनुभूतिर कथा आचार्य देव से कथा ही कहती तुम्हें बेसी व्याख्या किसी करना तुम जीवन में जहाँ अनुभूति आसी ताही कह पुरुषोत्तम परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जादूकर नुहति कौन से जादू मंत्र दे विभूति दे सुना चेन सृष्टि कर दियंती पादरू महू बाहर करती विभूति खसे मथारू सिमेंट गाय क्षीर धरे ये सब कौन अलौकिक घटना पाखे नहीं कहती जहाँ वास्तव विज्ञानी पुरुष अच्छी विज्ञान कथा कही तुम निज आचरण व्यवहार वाक्य कर्म जदि से भीतर धर्म फुटिलानी ताले बातिल कर रखी दियो धर्मर आवश्यकता ही नहीं तो रामकृष्ण परमहंसकर दिव्य जीवन भितर गोटे घटना देखा मिले दक्षिणेश्वर मंदिर में रामकृष्ण परमहंस देव अच्छा जड़े शिक्षित युवक आसी कहूँ ठाकुर मोर आपण सागर किसी कथा अच्छी रामकृष्ण ठाकुर कहले कि कथा एसो 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 आमी तो मूर्ख सुख मानुष आमी कि बोलबो बोल 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 बसो खाने बसो ये बसो मु तो मूर्ख मनुष्य मु कौन कहि तोर कथा बोले ना ठाकुर आपण दिन तमान माँ माँ करें माँ माँ कर दिन तमान 3.5 हाथर पथर मूर्ति ताकू भवतारिणी बोली कहते जगत प्रसव कर जगत माता एमती केमी कहते ठाकुर ये 3.5 हाथर पथर मूर्ति काली माँ ये जगत को प्रसव कर जगत माता एमिति कही लोकंकर भाव करे भ्रांति सृष्टि करते ना ठाकुर एमती कहवाटा आप उचित होनी शिक्षित युवक गोटे चैलेंज कर
ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହିଲେ କାହିଁକି ନା କି ସତନା କ'ଣ ତୁ ଜାଣ ଟିକେ ରୁହ, আমি জিজ্ঞাসা করি আসছি, ମୁଁ ଟିକେ ମାଆକୁ ଯାଇ ପଚାରି ଆସିଛି। ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ସେ ଯୁବକ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକକୁ ବସାଇ ଦେଇ ଏମିତି ଗଲେ ମାଆଙ୍କ ଆଡ଼େ। ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ବାବୁ ଏଇଟା କି ମାନେ ଆକାଶକୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଆକାଶ, ওইটা কি মানে সেইটা কোন না সেটা সূর্য। বলে আচ্ছা বলতো ওই সূর্যটা কত বড়, সে সূর্যটা কেতে বড় কত? তো সেই শিক্ষিত যুবক কହୁଛି ঠাকুর এটা বড় বিরাট কাজ, ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣା ଭିତରେ ଆସିବ। କିଛି କହ ନା ଠାକୁର ଇଏ ଆମେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ବସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି 13 ଲକ୍ଷ ପୃଥିବୀ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବସିଛି। ଧୂର ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଧୂର ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଖେଳ ଦେଲା କରନ୍ତି, ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ ନା ଠାକୁର ମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର 3ଟା ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର 3ଟି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। କି ଅବସ୍ଥା? ଗୋଟେ ବାଳକ ଅବସ୍ଥା, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ଉନ୍ମାଦ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଚାସ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଜ୍ୟାଦାତର ମାନେ ବେଶୀ କରି ଏ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ସେ ଆପଣାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକଟା କହୁଛନ୍ତି ଦୂର ମାନେ ହେ ବେକାରିଆ କଥା କହୁଛି, ଦେଖିବାକୁ ତ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଭଳି, ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଭଳି 13 ଲକ୍ଷ ପୃଥିବୀ ତା ଭିତରେ ପଶିଯିବେ, ଏଇଟା କି କରି ସମ୍ଭବ? ନା ଅସଲେ ଠାକୁର ଆପଣ କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଆମେ এই সূর্য ঠাରୁ 9,30,00,000 মাইল দূরে অଛନ୍ତି তো সেইଥିପାଇଁ এই সূর্যটা আমাকে ছোট দেখাଯାଉଛି। রামকৃষ্ণ ঠাকুর জোর গলায় কহিলে শালা আমি তো তাই বলি, ମୁଁ তো সেই কথা কହୁছি। মার কাছে থেকে তুই 900 কোটি দূরে আছিস, সেই জন্য তোকে মাটা 3.5 হাজার মানুষ বা পথর মূর্তি বলে যাচ্ছে। তু মা পাখরু 900 কোটি মাইল দূরে অছু, সেইপাই মাটা তোতে 3.5 হাজার পথর মূর্তি বলে মনে হচ্ছে। চমকি পড়িলা সেই শিক্ষিত যুবকটা। ঠিক কথা କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଆଜି ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋର ସକ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବା, ଭଲ ପାଇବା ଓ କର୍ମ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ସହଜ ଉଚ୍ଚାରିତ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ଆସକ୍ତିରେ ମଣିଷର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଜୀବନ ଓ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଚରମ ସମାଧାନ ହୁଏ, ସେହି ମଣିଷର ଭଗବାନ। এইଭଳି ଭାବରେ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ବୋଲେ କାହିଁକି ସେ ଚେତନାର ଦ୍ୱାରରେ ଠୋକର ମାରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର କୁହାଯାଏ। ବିବେକର ଦରଜାରେ ସେ ଠୋକର ମାରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଠାକୁର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରବୃତ୍ତିର କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟକୁ ଠୋକର ମାରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର କୁହାଯାଏ। ଚରମ କଳିର ପରମ ପରିପ୍ରକାଶ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୁଗାବତାର। ସେଦିନ ନନ୍ଦିଦାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇ ଠାକୁର ଦାଦା ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆସନ୍ତି ବଡ଼ନାଟ ମଣ୍ଡପକୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ଆସେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥାଏ, ଏମିତି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା ପଚାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମାଧାନ କଥା ଦିଅନ୍ତି। କାହାକୁ ଦେଖି ହସନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଖି ନାଚନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଖି ପଚାରନ୍ତି ରେ ତୋ ବାବା ସେଇ ନାଲି ଚାଉଳ କରୁଥିଲା ଆଣୁନା, ଟିକେ ସେ ନାଲି ଚାଉଳଟା ଆଣିଦେ ନା। ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟର ସମସ୍ତ ସମାଧାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଦାଦା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝିପାରେ ନା,
ନନିଦା ସେଦିନ କହିଲେ ତୁ କେବେ ହେଲେ ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କେବଳ ପ୍ରେମର ପ୍ରକ୍ଷାଳନରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିରେ ଜଗତ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ। ପ୍ରେମୀ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରେ। ପ୍ରେମୀର ସଙ୍ଗ କର, ସତ୍ସଙ୍ଗ କର, ସେ ଆପଣା ଛାଏ ପ୍ରକଟ ହେବେ। तो ये होचंती चरम कलिर परम परिप्रकाश परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल। लोक कहते 3.5 हातर मत गोटे फोटो को पूजा कर, मनुष्य फोटो को पूजा कर भीतर देखी ऐश्वर्य षड़ ऐश्वर्य भरी रही है बुझा चेष्टा करती से संस्कार नथिले, से जन्म संस्कार नथिले बुझा असंभव हो पड़े। तदूर्ध संस्कार बेले गुरु रूपे मनुष्य वर्ण करे। तदूर्ध संस्कार बल थिले प्रतिष्ठा करने मनुष्य संकल्प निए। तेणु आचार्य देव वर्तमान आचार्य देव कहती वही जादूकर कथा पुरुषोत्तम नय गुरु धरे ना कोई जादू धार, जादू भेंगे सब देखा एमनी तार व्यवहार। जादूकर नुहति, जादू भांगी तार कारण पुरुषोत्तम से कारण को दर्शाई दिखती। तेणु से चरण कलिर परम प्रकाश सब अधिक्रांत आसतु से प्रिय परम गुण कीर्तन धन्य हवा। पड़ा पड़ोशी समस्त भितर से भाव संचारित कर आनंद गाइबा। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम।